नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो चलित वर्ष खरीफ धान संग्रह पाई जो चाषी भाई भौणी मैंने पंजीकरण करने चाहते ताले राज्य सरकार तरफ वर्तमान खरीफ धान संग्रह पाई जो नुआ नियम करा से भाग चाषी एवं निज नाम जमी थिबा चाषी मानक पई पंजीकरण करने पूर्वर आवश्यक डॉक्यूमेंट जमीती आपण मानकर आधार कार्ड सहित लिंक थिबा मोबाइल नंबर एवं जो माने निजस्व जमी रे चाष करचंती सेमानक पई एग्रीस्टॉक फार्मर आईडी मैंडेटरी करा जायछि। तेणु जो चाषी भाई भौणी माने वर्तमान समिति रे धान मंडी पंजीकरण करबा पई इच्छुक अछंती जो मानक पाखरे समस्त डॉक्यूमेंट ठीक अछि ताले सेमाने समिति रु फॉर्म संग्रह करी वर्तमान जाकी धान मंडी पंजीकरण करबा पई फॉर्म फिलअप करबा सहित आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं निर्धारित समय सीमा मध्य समिति रे दाखल करने पड़ो। तेणु चलित वर्ष जो नुआ फॉर्मटी आसी से फॉर्म आपण मैंने केमिति फिलअप करेंगे फिलअप करने समय कौन कौन जिनिस आपण मानक ठीक भाव में फिलअप करने पड़ो आसतु से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। जदि आपण मानक नाम रे जमी अच्छी एवं एग्रीस्टॉक फार्मर आईडी आपण मानक पाखरे अच्छी ताले आपण माने जेमिति पंजीकरण करेंगे तो सही पंजीकरण फॉर्म फिलअप केमिति हम जानिबा। ता सहित भाग चाषी मैंने केमिति फॉर्म फिलअप करेंगे कौन कौन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मानक देवाई पड़ो सबकिछि डिटेल्स आपण मैंने ये वीडियो रे जानि पारिबे। तेणु वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखिए। ता पूर्वर जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंदी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदेबे। एवं वीडियोटी जदि आपण माने फेसबुक बा इंस्टाग्राम रे देखुचंदी तो निहाती आपण माने फॉलो करदेबे जहाँद्वारा कि आग को बहुत किसी गुरुत्वपूर्ण अपडेट आपण मानक आम चैनल माध्यम मिल पार। तो देखु चलित वर्ष राज्य सरकार तरफ खरीफ धान संग्रह करने जो नुआ नियम कर विषय ऑलरेडी मुझे वीडियो माध्यम सबकि अपडेट गत काली देइतिली। तेणु बहुत जनकर बहुत सारा डाउट थिला से विषय वीडियो आपण मानक जहाँकि डिटेल्स कहीदेची। जदि आपण मैंने से वीडियो वर्तमान देखी ना ताले प्रथमे से वीडियोटी देखूँ कौन कौन गाइडलाइन सरकार तरफ तेबे एबे देखंतु जो फॉर्म आपण मानकर रही से फॉर्म आपण मानकर सोसाइट बा आपण मानकर जो समवाय समिति रही सेठी आपण मानकु संग्रह करिया पई पड़िबो। तो सेठी फॉर्म संग्रह करबा परे आपण माने से फॉर्म को केमिति फिलअप करिवे नहले एही फॉर्म रो डिटेल्स आपण मानकु हम टेलीग्राम चैनल रे मिली जिवो। जो माने फॉर्म नवा पई चाहुचंती डिस्क्रिप्शन में आम टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी सेठी जॉइन करजिबे नले फेसबुक बा इंस्टाग्राम रे देखुतिले मते डायरेक्ट डीएम करंतु मु आपण मानकु सेही फॉर्म शेयर करदेबी। तो देखंतु एटा रहिछि ओडिशा सरकारनकर खाद्य जोगाण एवं खाउटी विभागर चाषी पंजीकरण फॉर्म केएमएस 2026-27। तो ये खरीफ ऋतु पई एही फॉर्म आपण मानकु सबमिट करिया पई पड़िबो। देखंतु फॉर्म रे किछि भी चेंजेस एते हेई नै केवल नुआ करी गुटिए जाकि एक्सट्रा बा एडिशनल डाटा एठी देवाई पड़ो जोटा कि रही कृषक रजिस्ट्री नंबर। आसतु से विषय आम जाना। प्रथम देखूँ प्रथम रही आपण मानकर चाषी बरणी उभय भाग चाषी एवं आमर जो रही निज नाम जमी थिबा चाषी मानक पई ए गुटिए फॉर्म फिलअप करने पड़ो किंतु जो प्रोसेस गुड़िक रही आपण मैंने सर्वप्रथम जानतु। प्रथम रही आपण मानकर जिला अर्थात जो चाषी ये आवेदन कर जिला लिखिबे। 2 नंबर रही तहसिल ब्लॉक सहरांचल तापर आपण मानक पंचायतर नेम 5 नंबर रही ग्रामर नेम 6 नंबर रही पिनकोड। यहाँ है प्रथम आपण मानकर डाटा जोटा कि आपण मैंने देवे। तापर 7 नंबर देखो रही 7 नंबर रही नाम एठी कौन हम ना चाषी तांकर निजर नाम लिखिबे अर्थात जो चाषी ये आवेदन कर भाग चाषी हूँ बा निजस्व नाम जमी थिबा चाषी हूँ ये तांकर नाम रखिबे। तापर देखो 8 नंबर रही संपर्क पिता बा स्वामी संपर्क कौन एठी जदि जड़े महिला चाषी आवेदन कर स्वामी नाम दे पारिबे। जदि जड़े आमर पुरुष चाषी आवेदन कर मेल फार्मर ताले सेठी पिता नाम देबे। तापर लिखिबे कौन एठी पिता बोली लिखिबे। तापर 9 नंबर देखंतु परिवार सदस्य संख्या केते जण मेंबर तांको परिवार अछंती ता मेंशन करिवे। 10 नंबर रही संपर्कियों नाम ऊपर जो 8 नंबर आपण माने संपर्क लिखिबे जदि पिता बोली लिखुचंती ताले तांको बापांको नाम लिखिबे जदि स्वामी बोली लिखुचंती ताले तांको स्वामींको नाम रहिबो। 11 नंबर देखंतु मोबाइल नंबर आधार कार्ड अनुଯାयी जदि अच्छे यही मोबाइल नंबर टी कौन देबे जदि आपण मानकर आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक अच्छी ताले सेही नंबर टी एठी आपण माने मेंशन
କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି, କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ର ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 12 ଡିଜିଟ୍ର ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି। ତ ସେଇ ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିନା ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟୋକନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ମଣ୍ଡିରେ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଟୋକନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟୋକନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର 12 ନମ୍ବର ଗଲା। 13 ନମ୍ବର ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇKYC ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି 17 ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର। ଏଠି ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର, ପୁରୁଷ ମହିଳା ବା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ରହିଛି ଜେଣ୍ଡର ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମିତି ହେଉ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ, ଏଥର ତ ଆପଣମାନଙ୍କର SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲିଫ୍ଟ ଆଉ ବୋରୱେଲ୍। ଲିଫ୍ଟ ବୋରୱେଲ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ରହିଛି ବା ବୋରୱେଲ୍ ରହିଛି ତା'ର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗଲା 22 ନମ୍ବର। ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଗଲା 18 ନମ୍ବର ଏବଂ 20 ନମ୍ବର, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଜଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିବାର ସମୟ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି। ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମାସ ଲେଖିବେ। ମାସ ଲେଖିଲା ପରେ ପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ। ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ହେଲା 15 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆସିଲା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ହୁଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି। ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ ରହିବା ବା ସେଇ ପଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ପଟା ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଜଏଣ୍ଟ ପଟା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟାରେ 3ରୁ 4 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକି ଯେଉଁ 2 ଜଣ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହମତି ପତ୍ର ଆଣି ନିଜ ନାମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତହସିଲର ନାମ ରଖିବେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସାର୍କେଲ ବା RI ଅଫିସ୍, ଗ୍ରାମ, ଖାତା ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେବେ ନା ଯେଉଁ ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି ମାଲିକ ବା ଖାତାଦାରଙ୍କ ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଜମି ମାଲିକ କିଏ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜମି ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଏଠି ଯେହେତୁ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ନିଜେ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଇଥିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିବ, ଭାଗ ଚାଷୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାରେ ଜମାରୁ ଭୁଲ କରିବେନି। ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଚାଷୀ କେମିତି ଲେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି ମାଲିକରେ ଯଦି ଜମି ମାଲିକ ନିଜେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଲା ଏବଂ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିଜେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବେ ଭାଗ ଚାଷୀ ବୋଲି। ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଇଥିଲେ ସହମତି ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁଟାକି ହଁ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହମତି ପତ୍ର ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ହଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ଭାଗୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
भाग चाषी मान से जमी मालिकों नाम लिखिए जमी मालिकों आधार नंबर देवे और जमी मालिकों मोबाइल नंबर देवे तापर ये देखो गोटे रही जमीर परिमाण जमीर परिमाण गोटे ये आपण लिखाई जे पट्टा अनुजाई एवं चाष होता पट्टा अनुजाई अर्थात जदि आपर जमी जो प्लॉट देले सेटा 4 डिसमिल अच्छी ता भर आपण चाष कर 2 डिसमिल तेणु ये आपने 4 लिखिए तापर चाष होता जमी 2 लिखिए जदि फुल चाष कर 4 रही आपण 4 रहा आपने करेंगे तापर किसम देखिए किसम आपंकर जो आर मेनसन थी सेटा आपने लिखिदेवे तापर देखो जलसेचन उत्स गोटे रही केनाल गोटे रही लिफ्ट आ गोटे रही बोरवेल तेणु आपने निजर जो जमीर चाष कर खरीफ ऋतु से जमीर कौन कौन केमी आपर जलसेचन करा मेनसन करेंगे कर सारापर देखो फाइनाली सब डिटेल्स होगा डिटेल्स हो सारापर जदि आपर ये प्लॉट गुड़िक ये धरुना ये 3टा देती एडिशनल फॉर्म आपने सहित ये सबमिट करेंगे एवं आपर सबकि डिटेल्स फिलअप करेंगे डिटेल्स फिलअप कर सारापर फाइनाली ये रही चाषी सिग्नेचर रपर टिप चिन्ह आपने देवे ता सहित आपर डॉक्यूमेंट कौन कौन सबमिट करेंगे आधार कार्ड जेरक्स आपर आर जो जो पट्टा देते तार आपर नकल तापर 3 नंबर रही आपर बैंक पासबुक 4 नंबर आपर सहमति पत्र जदि आपण मैंने भाग चाषी अच्छा ताल आपर सहमति पत्र आपण दाखल करेंगे तेणु सहमति पत्र केमिति फिलअप करेंगे से विषय जदि आपको वीडियो दरकार अच्छी कमेंट करूँ जेहेतु भिडियो टी लंबा हो जाए या परवर्ती भिडियो केमिति आपर सहमति पत्र फिलअप कर निज नाम जदि जॉइंट पट्टा अच्छी ताले सेठी केमिति फॉर्म फिलअप करेंगे भाग चाषी मैंने केमिति सहमति पत्र फिलअप करेंगे यार परवर्ती भिडियो में आपको डिटेल्स बतईदेवी तेणु यह फॉर्म फिलअप डिटेल प्रोसेस आशा करुँची भिडियोटी आपको निहाती इनफॉर्मेटिव लगी तो जदि भिडियोटी भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपण मैंने कौन कौन डिस्ट्रिक्ट भिडियो देखुं कमेंट सेक्शन में जनइबे धन्यवाद।